ଆମ ଗୁରିଆ ଆଜି ବାତ୍ୟାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଲୋ ଗୁରିଆ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜି ତଇଁ ଖାଇକି ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ ଯିବୁନି ତ ଢାଳେ ସେ ଅନେଇଲା ଏଇଟା ତ ଟେକିକି ଏଇଟା ଖୋଲି ତା ଆଧେ ଢାଳେ ଆଉ ଖାଇଯାଉଛି ସେ କେମିତି ଧରିଲାଣି ଚୋପା ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ଓଜାରେ ଧୀରେ ଓଜାରେ ଜରି ସେଠି ରଖ ଧୀରେ ଛିଟକିବ ତୋରାଣି ଆମ ଗୁରିଆ ଲୋ ଗୁରିଆ ଲୋ ଗୁରିଆ ଏ ବାଲ୍ଟି ଟେକି ଥୋ ଯାଇପାରୁନି ଲୋ ଗୁଲିଆ। ଯାଇପାରୁନି ଲୋ ମୋ ବୁଲିଆ ଲୋ ପଦାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ କଲା ମୋ ବୁଲିଆ ପଦାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିଏ ବେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖି ଜୋର ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଇଏ ପିଲା ନେଇ ଗୁଲିଆ ଲୋ ଗୁଲିଆ କି ବିଶୁ କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ ଏଇ ପିଇଲାଣି ତୋର ନା ତା ମା କଣ ଖାଉଛି କଣଟା ଖାଇଦଉଛି ବାତ୍ୟା ପବନ ସେ କଣଟା ଖାଇଦଉଛି କଣଟା ସେ ଖାଇଦଉଛି ମା କିଏ ଖାଇବ ଖାଉନୁ କଣ ଖାଇଦଉଛି ସେ ଖାଇବ କଣ ମା ଖାଇଦଉଛି ସେ ଖାଇବ କଣ ଖାଇଦଉଛି ତୁ ଖାଇପାରୁନି କାନଟା ନା ଚୋରଣୀ ହବ ଚୋର ହବ ଚୋରଣୀ କରୁଛି ଇଏ କଣ ଚୋରଣୀ ଇଏ କଣ ଚୋରଣୀ କାନ ଟାଣିଲେ ଚୋର ହବ କବେ ଘରଦ୍ୱାର ଗଳିବ ଖାଲି କାନ ଟାଣିନା ଘର ଧାରେ ପଶି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତୋରାଣି ଫୋରାଣି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ନହେଲେ କାର ତୋରାଣି ଥିବ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଦୌଡ଼ିବନି ଘର ଗଳି ଯାଇଛି ଘର ପଶି ବାତ୍ୟା ପବନ ନିଜ ଘରେ ପଶୁନି ଆମ ଘରେ ଆସି ପଶୁଛି ନିଜ ଘରେ ପଶୁନି ଆମ ଘରେ ପଶୁଛି ଚୋର କାଇଁ ମାଛୁ ତା କାଲି ଚୋରଣୀ ହବ ଗୁଡିଆ କନ କନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଟା ତ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଉଠି ସାରିଲା ପାଟି ଚିରିକି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଚିରିକି ଦେଖିଲି ତା ପାଟି ହେଲା ଦିଟା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଦିଟା ହେଇ ଦେଖିଲ ଦିଟା ଉଠିନି ଦିଟା ଉଠି ପାରୁନି ଦିଟା ଉଠିନି ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି ହେଲୋ ଭୂତ ହେଲୋ ଭୂତ ରିସି ଦେখ ଭୂତ ଭୂତ দেখ ভূত ভূত মোবাইলে ভূত দেখাଉଛି বুড়িয়া দেখলে দেখ না বড় বড় তো না ছোট দেখিব ভূত লাল ভূত হ্যালো গাইস
जोरे वर्षा पवन हो बात्या गछ बुछ केମିତି दाना दाना आमर केड़े गोटे केटिली चा बोई बात्या सकाशे केड़े गोटे केटिली चा है चुली थुआई राति भी ए काना 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 ठंडा ठंडा हो हाँ हेले आउ बात्या हूँ बोली आम एसी स्वेटर पिंधे पवन हलुची हमा पीब हमा पकू ना आस ना वर्षा हो बात्या हो उड़े नहीं पलैब ते उड़े नहीं पलैब बात्या वर्षा पवन हिमाल गछ बुछ केମିତି होउची आग पूरा कोल अच्छी था मु गाई पे दे आसे आ वर्षार आसिया ना जो ये बात्यार पे दे आस मो गुरिया कौन कर देखिए गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे ए आम गुरिया गुरिया कौन खबर आंतरा नहीं है बांसी कही देखिए आईला गोटा है गुरिया किलो गुरिया बाटी बाटे आ दौड़ी पारूनु पदा दौड़ू नहीं ओजारी बाल्टी देलु गुरिया कौच खाली पदा जीव खरा पाग हेल्ले से खाली दौड़े हाँ यदि खरा बेला शोब ताले नेबी ना नेबी ना ये धन हूँ अति बदमाश खाली जीव चटपटी खाई आउ मिकी माउस रे बसिकी लाडियारी सब कौन अगुड़े कौन पड़ी बदमाश कौन हूँ लगे कहूँ काट गोटे कौन गोटे गोटे फोन रे काटी से गला बदमाश होना ना जीवना ना जीवना ना जीवना गला बदमाश हो तू कौन आणबू कैमरा कैमरा पुपु पू कौन हुंकिले बाजिबो पे काली गोटे आउ कौन आउ जाने आउ बंधुक भाईरो बंधुक पे काली कैमरा आउ बंधुक आउ पे काली एति तो आउडे से कैमरा पा खिची खिची कौन कैमरा मदिरा देलु खोलिक दौनु ना तो सांग ना मदिरा दे मो हाथ में कला लगी बासन कला लगी और खरा कमु जा दुर्गा कति काली सरीज आज जा राजबाटी बुली बालिकी कौन सब पड़ी नहीं नहीं खाई खुई आस काली जाती काली जाइछन्ति काली दुर्गा अष्टमी था और औषध करते जाए गले कौन खरार बुली बुली आसवे खाई हेबनी किसी ओषा पड़ेगा आज गले से खाई हम आज जीवन मीठा मीठा लगे जो खरा पड़ी चक चक छाड़ू खरा नहीं बादल चालू हाँ बादल चालू चालू ना गला को लगी वाला चालू ता ना गला चली आज मंगलवार रे कब काला पास हो गए कौन कोई आसमान हो गए आज मंगलवार है कब काला आज बुद्धलू आज बुद्धलू वाले आज मंगलवार है कौन छानू आज मंगलवार है कब काले
फेरी दे फेरी दे दतने ना कर सुई 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 पढ़ इंग्लिश पढ़ से कौन रेनबो टिकटॉक से टिकटॉक टा कौन कौन ना जाने टिकटॉक हां 1 2 आओ थोड़ा सी के चौक में नानी तेरी अच्छा घोड़ा में कौन घोड़ा मेरी छक ना ओ नानी तेरी घोड़ा घोड़ा के चौक में अच्छा ये कौन सी घोड़ा है छक में ना आउ नानी तेरे हो लिखते कौन कौन आने तेरे मोने कमोने आके जगह जोर कौन ना तांगो मुको पढ़ टाइम पे निजे पढ़ तो कौन जानी ताले पढ़ पढ़ आओ 1 2 1 हां 1 2 वकले सु 3 4 रकड़ दो 5 6 कड़ 6 7 8 11 10 9 10 11 अच्छा इधर हां आउ हो जाए आओ जाने say good to lunch so say that I कोई लेने में जीबे जिबी say this one तमे जीबे गाड़ी रात घास करी आनी रास्ते की बाबा रास्ते में जीवा बाबा एटी को गेंडा काटी दे सीधा अरे 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 लेबिना मादल लेबिना बुद्धि का ना बुरा दाना ये दें पानी उड़ा उड़ा हाय पानी उड़ा उड़ा पानी मोने गोटे छोटे बोतल पुण्य बोतल आनी एक ले दे आ सब दिन आधी थोड़ी क्या मोने गोटे पुण्य बोतल एनी पी जाओ पे में आज बुजुर्ग बाहर है चेक पकड़ कैच कैच भालम तो मत कोई लाइन बोल दें बाकी कोई लाइन बोल आई चल आसना था लोग बाकी कोई लाइन नहीं असले खरा रे सब खाली ठीक आसना था मुंह लगे माटी काढू जो अच्छा मुंह लगे हां अभी टाइम को है हां काय ते खाऊन अरे चई का मन चई का आडे खुचिया का से खाऊनु चई दर घसी हो ने चई खा चई खाऊ जा मोला का गली गली का पळाइलानी देख आसना एतै खेबा आ तार पळाइलानी एपटे गली कि सेपटे गली पळाइलानी आसनटा काई हेथि बस ओइ से चई खाऊ चई खा रे चई खा देख तमा अनेच खरारे शोइथिला तापर ठंडा अछि तो से खरारे शोइथिला काली जन्म होई पोखरी कूल पड़ता पेली पेलिका धड़ा टपी पड़े जाइए
ଯାଇକି ପୋଖରୀ ଶୀତ କରୁଛି ନାଇଁ ଧକଉଛି ଧକ ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ହଁ କ'ଣ ବୋଉକୁ ମାରିବ ସେଠି କେତେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି ଇଏ ଗଛ ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭଳିବାର ସହିତ ଛାତି ଫୁଟିକି ପଳେଇବ ସେପଟକୁ ଭାଇ ନାଞ୍ଚ ଜଗିଥା ନାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦଉନୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦଉନୁ ହଁ ଦେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଛ କଲରା କଟା ହେଉଛି ଭଜା ହବ ଆଉ ଡାଲମା କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇନି କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଏଇ କ'ଣ ଖାଇ ପକେଇଛି ବୋଧେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ତଳେ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ତା ଦେହରେ ହେଇଛି ବୋଧେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପୁନି ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ଠାକୁରକୁ ଯିବା ପୁନି ମାମା କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲ ଦେଖିଆ এটা পছরে ଆମ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ऋषि ଅନାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଯିବା ଛେରି କୁଆଟା ଶୁଣି ଶୋଇଛି ଅନେଇଥିବୁ ରାସ୍ତା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ ଯାଉ କ'ଣ ମୁଁ କାଲି ପାଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଭାଇ ଡାକ ପକେଇଲା ଏଇ ତମ ବସିରେ ପଳେଇଲା ସେଠୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆଡ଼େ ମୋତେ ଝଞ୍ଝନ ହେଉଛି ମା ହେଉଛି ଏଇ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପେଇକି ଲାଗଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡୁନୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଘଡ଼ି ଗାଡ଼ି ସାଇଁ ସାଇଁ ଚାଲୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆଣି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ट्रेन को बोलते हैं लेकिन आने दिखे दिन से ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିଛି ରାତ 4ଟା ବେଳେ ଯିବି ଫେର ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଭଲ ଦୋକାନ ସାରା ସବୁ ଦେଖି ନିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ଆଣିବି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ପାଠ ପଢନା ସେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଖେଳେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ଆଣି ତୁ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ କହିଲୁ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇକି ଏଟା ନେଇଯାଉଛୁ 2 ଦିନରେ 140 ଟଙ୍କା ଅଛି 140 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆନା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ସାଠ ନ ପଢ଼ି ବସି ଖେଳନା ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ତୁ ବସିକି ଯିବୁ ହଁ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଯିବୁ ସ୍କୁଲକୁ ହେଲା ଶୁଭିଲା ବେକାରରେ ଯାଉଛ ପଇସା ନେଇକି ଦୁର୍ଗା ଗତି ଖାଲି ଏଇ ଖେଳନା ମେଳା ନେଇକି ଭାଗ ଏଇ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେ ଏଇ ଯାଇଥିଲୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି କେତେ ନେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏ କରୁଛ ଦୁର୍ଗା ଗାତି ଯାଇଥିଲା ତୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ତାର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ସେଇଥିରେ 2 ଜଣ ବସିଯିବ ପଳେଇବେ ସ୍କୁଲକୁ ହେଲା ନେଇ କହିବ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ଶୋଇଲା ଏଇ ବନ୍ଧୁଟା ରଖିଥିବୁ ଚୋର ଆସିଲେ ଗୋଡ଼େଇବୁ ହେଲା ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବୁ ଚୋର ଆସିଲେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ମାରୁ ଚୋର ଆଉ ଆସିବନି ଶୁଭିଲା ହଁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଚୋରକୁ ବସେଇକି ନେଇଯିବୁ ହଁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ନେଇଯିବ କେଇଟା ଗୁଳି ଦେଇଛି
14ଟା ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଚୋର 14ଟା ତା ବହୁତ ଚୋର ଧରାଯିବ ଆଉ ମାଇଲି କାଟିବ ऋषि ଚଢ଼େଇ ରକମ ହଉଛି ମାନା ଦୂରକୁ ମାନା ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ହଁ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଥିଲା ଆଗରୁ ହଁ କାହିଁ ଲାଗୁନି କାହିଁ 2.5 ଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ଚେଁ ଚେଁ ହଉଛି ନା ମାନା ଆଉ ନିନି ବାଛୁରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଛୁ ବାଲ୍ଟି ପାଖରେ କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି କେଡ଼େ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ସବୁ
ଏଇଟା ବାଲ୍ଟି ହଉଛି ସିଂହ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସିଂହ ମୋ ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ହଁ ତା ବିହନ ଧରିକି ବେଲର କାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି କାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଖି କାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ବେଲର କାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଇଁଷ ହେଲେ କଣ କରୁଛୁ କଣ କଣ କରୁଛ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ ତା ମା କରି ଏ ଦହି କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ଗାଁଠି ବସି ପଡ଼ିଲ ବୁଲେଇ କାଣି ଦେଖ ବୋଉ କତି ଗାଣି ଆଉ ଧୋଇବ ନା ତାକୁ ଛାଡୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସାନ ଭାଇଟା ଛାଡୁ ନାହିଁ ଗୁରିଆ ଭୁଷା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୋର ପିଇ ପାରିବ ନା ଶୁଙ୍ଗୁଛି ଦେଖନି ଆଉ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ହେଇଗଲେ ପିଇବ ପିଇବ ଘାସ ତୋରାଣି ନୁହଁ ପିଆଜ ଖାଲି ପିଇବ ଆଉ ଘାସ ଖାଇବ ଦୁବ ଘାସ କବେ ଅଲଗା ଘାସ ଖାଇପାରିବ ନା ଦୁବ ଘାସ ତା ତଳକୁ ପଶିଗଲାଣି ଏ ଗଲା ଦୁଇବ ନା ଦୁନ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନଉଛି ଏବେ ପି ତୁ କେ ଆଣ ତୁ କେ ଯାଉନୁ ମୁହଁରେ ଠେଲିଦେ ବାହାରିବ ଆମେ ଯାଇ ଟାଣିଦେବୁ ତଁ କରି ଏ ଗଲା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବୋଇ ଯାଉଛି ତାର କେମିତି ନା ରିସି କୋପେଲ ଦେଖ ନା ତମେ ରୁହ ଏଇଠି ନା 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଅନେଇଥା ହାପୁଡୁଛି ହଉ बड़ा टेस्ट है ये देखु आज हूँ से 24 अक्टोबर जो दिन दाना बाटिया थिला है केते जोर पवन होची आज 10टार बाटिया हम केते जोर पवन होची गच पुच सब भांगी गला नहीं गच भांगी दिला माम टमना गच लबो केटी जीवा बो कोन करचंती लाइन तो काल ठार काटला ना दौने 11 बंधा ऋषि सोई पूछी जाएगी वाह कहाँ कर रोटी डालमा रात की बास्ते आउची दाना दाना को करियो दाना को दाना दे सात तक ही खाइदो डालमा करी रखि दो फिर फड़ फड़ तो बात आई नहीं केते जोर आइला नहीं बातिया
रात सब उड़े आड़े रेडी रेडी कर बस गछ बुछ सब उपाड़ी सारे मो अमुठ मुंडा गछ उपाड़ी देखीच कौ दिन हे धुआ ये पाले फाले सब उड़ी निकला लो दाना दाना कौन कौन दाना दाना कौन न्यूज देखला बात्या ना दाना हाँ दाना दाना कौन दाना दाना सुन लोक कौन दाना दाना से दाना मिल बोते दाना मिल देखला बात्या ना हूँ दाना कौन दाना दाना देवे पवन हो जाए उड़े आड़े सब पाड़ किसी अवस्था नहीं रात 10टा बाहर भीतर कनिका डामरा डामरा धामेरा डामरा धामेरा 17 किलोमीटर मात्र मात्र 17 किलोमीटर केते दूर पवन होतु जानते होजी ए केते दूर तारा छ सो होल दिलानी ए पालो रे बांध दब न से पालो केते उड़ी पळाय दो अछि पालो बांध न से रात्रि बाते टान नै जो उड़ी पळाय आठर ग सब उड़ी पळाय जाइतिला ओ आठर जो की बाते तितली 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 बाते बाते सब पळाय मुठला डाला पछे किछि नै गला पर सब पोखरे पके बाल्टी बाल्टी मक सब नै पोखरे परे दे मुंडाला सब पोखरे रोहाला ए तरबा हे हम घसी आउ बाउगा नढ़िया बाउगा सब छात छात पर सफा कर देछि मु आतली ये घसी बसे किछि नै सब उड़े फापा दे हां छात रे जाला फुटा जाथला सब सफा कर छात पर नुआ रकम कर देछि इधर मसिया धूली नेली सब छात रो पळै जाई छात पर गला से खोजी के जाल थोइछि बाबा एते तोर माने वर्षा पवन होई तितली पूरा तितली वाला उड़े नहीं पड़े इस तरह तितली और हुडू आ कौन तो हानी गोटे फनी 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 की सब बात दाना दाना मिलियो दाना दाना मिलियो दाना बड़ो काले हसी होछ रे दाना दाना कोन दाना भाव बास्ते ना दाना बाबो ए जे दाना दाना मु दाना दाना आ गोड़ चकुड़ी गलालू रुटी करी रख दो राती खाइ देबा मुझे 3टा खाइलो अबे आउ बाती आउची मु देखिमी ते बाता देखि पुडी आडे रे पळेबो हम सोई पुडी मु देखि गाय गोरु अछि गाय की उडी आडे नि हां आ गाय पुडीबो ना आउ डाला पत्र भांगी दिबो डाला पत्र भांगले किछि नै आज सोईबे मु सोइबी ना मु सोइबी ना मु देखिबी कोन देखियो आउ डाला पत्र गाय बहुत छोट बाछी अछि ना बुरिया कोडे नै पळे सुपरमैन छोट बाछी ताको ये आले बाती आले न बारंडा नै आसीबी ते मां को छाउ दी जण नै आसी हां मुती मुती होगी दौड़ी कर दो ओके बके तो आ को करिया अच्छा होगी जो होगी तो धोई देबा काली सकाळ बाकी छाडी ले धोई देबा से 25 तारिख पूरा दिन पर्यंत हबलो भाबी जे खाली राती दे पूरा दिन पर्यंत हब काली दिन नै हबो आ कोन 24 25 24 राती 12 रे आसु 25 दिन सारा पूरा गंजा के ले बत्ती आइला पचारा कला को 3-4 दिन होला पचारा कला साइलेंस बाज चला सब बातिया साइलेंस बातिया साइलेंस बाजलानी
न्यूज फ्यूज सब आउची आ साइलेंस बसले प प होची त साइलेंस खाली कनिकारे जनकर छात उपड़ी नहीं पड़े केमी केमी छतरे बा कोणरू एई कोणरू इतना पवन माटा तो खाली रड अछि मसला मसला भारी पड़े खाली रोड मसला मसला नहीं तो भारी पड़े खाली रोड छातर हां गोटे कोणरू माने केते बड़ा रड सब देखा सब लोक जाइने देखिया पे आ गोटे से जगह रे गोटे बड़ एडे मोटा गछ हला जो ये चकड़ा गछ ए हम भले पड़े बगे चकड़ा हां एडे बड़ चकड़ा गछ टोटल उपड़ी नहीं जाईची पैसा कोडी पके के देखि न एडे बड़ खाल होई एई आकार खाल होई उपड़ी टोटल जो ये न खंडिया बुत घुरी नहीं पड़े ये पड़े चिन्ह मना पाइले एते लोक देखिले जे किंतु गछ नै खाल को देखियो हेस नेते बड़ खाल होई जाई केते बड़ चेरदार केते बड़ होइतो आउ जे गोटे मजा को छोड़ियो हैला त खंडिया होत ओडी ओडी जाईची गोटे पोखर रे खंडिया होत पड़ी केमिट पड़िला खंडिया होत एरो जे जा हबडे को सब नै दियो जण पोखर रे सब माछ नै पड़ी पानी के रास्ता पर पड़ती माछ जे खाली एडे माछ खाली खपर हो ये बाइले तो गुनी जोड़ा जो ये खंडिया होत तो पळैला माछ जे तो पळैला अखर फ्री नै चलले आ माछ सस्ता मिलती धरिया पड़नी ना बाबा खंडिया होत बुली भी तळे सब नै गला ये जे माछ पोखर रे माछ गाड़ी नै रास्ता से बाड़ दी पैसा सतर में भला हरी लोक गरा माछ धरिया पड़ियो ना बाकी सब अखा माछ नै गले गोटे पोखर जे जार पोखर पळैला से लोक जो कांदिला किते पैसा रे माछ छाड़ दिला खंडिया होत निजे छाड़ितला हां मुआली से यार निजे पोखरी खुलतला माने छाउसा माछ होइतले ना से छाड़ी दिला माछ ए जो खंडिया होत जो इमति खोली छड़ा पड़े ना बुली त ना छात कोन हो पड़ी नहीं आइतला खाली मसला नहीं आइते रड अछि आउ जनकर अछि जो ये न पोखरी रु माछ तो सपाणी रास्ता रे पके सब लोक नहीं गले ये जते पाइले नहीं गले अखरा पुरे बेग बाल्टी ये जते पाइले नहीं गले आउ से जो गछरे चकड़ा गछ बटोडा ताकू ऊपर तापने कोड पापा थुके जन हां से गछ कुआड़े खबर दे के पाऊ से पण गछ हे मोटा ये बाबा एडे मोटा आउर मोटा इत्ते बड़े गछ नहीं गला खतर बे नहीं गला बा कुआड़े माछ म छोड़ी हम हसे कबे माछ रो जल्दी जो ये जो माछ नहीं दान खबर दीते पळै से ना कांदिले अच्छे पाई से से खुश बाकी एडे माछ नहीं तो तरकारी खाइ ये डेड आउ सबनी रास्ता रे बिछे देई पूरा कर मसला एमती देउ जेरा छात्र तार हबो ना से छातला केते पैसा दे ता से नहीं जाय नहीं ना से मन तो कला नादला बला को करियो आ पोखरी बंद करला ना किसी नहीं से जो घुरे जी सब माछ गाड़ी नहीं पड़े आ पोखरी बंद करला ना पानी ଅଛି तो माछ नहीं खाली पोखरी को गाधेबे हां अच्छा गछडमनी गोखड़ी सेउड सब पाइबो बडी नहीं खंडिया बुट तो घुरीबो घर द्वार लोक गछ मुछ जा ता हाबडर पड़े सब जानी वाओ सतर बा आमु तो खंडे उठला हम टेका खबर देख टेका वर्ष मई से छुनी झड़ा घुरीबो जा हाबडर पड़े सब जानी आउ सतरे ए गछ पर ए घर पर उठे दियो हां घर भी पहिले उखड़ी नहीं पड़े केम हां केम हां बुले दो तो पूरा गेंड उखड़ी नहीं पड़े का कोन पूरा गेंड उखड़ी नहीं पड़े मुळु जो रड लागी तो से ताकू पद से बाते केमिति होउची कि बाते समुद्र भीतर होउची केमिति नई है कि सही जगह केमिति होउची पता देनी गछ भीतर होउची ए आमो बेल गछ गोला एटा को ड्रम बाजी यस केते तर होची रे इमिटे पवन होची मोबाइल के भी ठर होची बजी मिला सेटा काल दो ना रोटी काल दो ना कार्बन बेसी तेल अने उड़े शीघ्र पानी नहीं थोई देबी
टेंशन जीव गोटे ଆଉ ପବନ ହଉଛି ଜଳେଇବ ନା ବୋଲି କେତେ ସକାଳୁ ଧୂଆଁ ହେଇକି ଆଖି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ିକି हाँ हाँ ସତରେ ବା ଘର ଦ୍ୱାରା ଚୁଲି मु कौन नथली घरे मत कौच ଆଉ ରାତି ହେଲା ଆହୁରି ବାଟେଇବ गोटे ए पाल बांध देव सैला ବାନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ଆଖୁର ବାତେ ହେଲେ ପାଲ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲା को पाल ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ପାଲକୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ये खंडे ହଁ ଫାଳେ ଅଛି ଆଉ ଫାଳେ ନେଇଯାଇଛି पुआने फपा तार लाभ जी पाउस तार लाभ लाभ ଆଉ ଯୋଉ ବାତି ହେଲା ନା ଯୋଉ ତିତି ବାତ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଯାଇଛି କବାଟୁ ଧରିଛି କବାଟ ତାର ଉପୁଡ଼ି ଆସିଛି ତଳେ को गोबर ଲାଟିନ୍ କବାଟ ବାହାରିଗଲା ଟୋଟାଲି हे ହଁ खोबाड़ मारिला କବାଟ ବାହାରିଗଲା ମୁଁ ଲାଟିନ୍ରେ ବଇଛି ଲାଟିନ୍ରେ ବଇ ତାର କବାଟ ବାହାରି ପଳେଇଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଛାତ କବାଟ ଧର କାଠ ସବୁ ବାହାରିଗଲା ବାବା ମୁଁ କେମିତି କଲୁ କବାଟ ଧରିକି ବାନ୍ଧିଦେବୁ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଘୋଷାରି ନେଇଗଲା ଯେ ଛାତ ଉପରକୁ କହିଲା ପଡ଼ିଯିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବାକୁ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଛାତ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖୁଣ୍ଟକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ି ବସିଲେ କବାଟ ତାର ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ପରେ को गोबर ସିଡ଼ି ପାସ କବାଟ सीढ़ी बाजू गोबर ହଁ କବାଟ ଉପୁଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନଅଟା ଛଅ ପାଣି ନେଇ ପଳେଇଲା छात गोबर तो ହଁ दे भाई रे ଆମ ଦି ବାବାଙ୍କୁ ମତେ ବସାଇକି କହିଲା ଯେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପକେଇଦିଅ ଆମକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବା ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଉଷା ନେଇ ପଳେଇଲା କବାଟ ପଳେଇଲା ଆମେ ନେଇ ପଳେଇଲୁ आप नुआ कबाट लगे ନୂଆ ଲାଗିଯିବା से ये तीनोटा नुआ आइला काठ सब नुआ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଉଡ଼ିକି ए जी पाउस तार लाभ लाभ ନେଇଗଲେ କବାଟ କିଏ ଭାରି ପଳେଇଲା ଯିଏ ପାଉଛି आ तार लाभ ताकर उडू नहीं बोली लाभ ପବନ ପାଟି ଜୋର ହଉଛି गोबर ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ପଳେଇଆ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର समुद्र हत दिन ଆଉ କଣ केमिति ଆଉ ଏଇଠି ଇଏ କଣ ଧାମେରା ବା 17 କିଲୋମିଟର ढामरे कौन सेटा समुद्र कूल ଆଉ କଣ जानथिले सब ନ୍ୟୁଜ କହୁଛି ଇଏ ପାଣି ଚାଲି ଆସିବ ଲୁଣି ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ସବୁ ଚଢ଼ି ଆସିବ ବାବା ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା ହେଲା କହୁଥିଲା କହିଲା ମୁଠରେ ରାତିରେ ଧର ଇଏ ହେଇଛି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା 1919 ହଁ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଯାହା କଣ କରୁଛି ବାପା ତାର ଏଇଠି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଚାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ହସ ମାରିବ ସିଏ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହେଇଥିଲା ଜମା ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହେଇ ଲୁଣି ପାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଇଲା ପଳେଇ ଆସ ତା ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ସିଏ ମରି ନିଘାଇ गोड़ करा की तोड़ियो ଲୁଣି ପାଣି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚାଲି ଆସିବ ଫସେଇ ନେଇଯିବ ବୁଡ଼େଇ ଦବ ଆଖି ପଡ଼ିବ ସିଏ ତ ନିଘା ଦିଅ ଦୌଡ଼ିଲା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ଦେବେ ଆସୁଛି ଗୋଡ଼ ଭଲ ନଥିଲେ ତୁ ଚାଲି ପାରୁନଥିବୁ ଆଉ ତମେ ପଳେଇବ ମତେ ଫସେଇ ନେଇଯିବ ନା ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ସବୁ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଗଲା आम घर ହଁ केउठी ବାବା ହେରିକା ତ ନିଘା ଦିଅ ଦୌଡ଼ିଲେ पाव क्वाडे ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ क्वाडबुल ସେଠୁ ଦୂରକୁ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଗଲା ବାସିକି छाता पर पड़ले ना ସେତେବେଳେ ଗଲେ କଣ ହବ ବହୁତ ଜାଳ ସଂସାର ଆଉଛି ଲୁଣି ପାଣି पाव क्वाड पड़ले दौड़ी ବାହାରିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ आसला ଆସିଲା ଲୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା केमिति ଆଉ ପାଣି ତ ରହିବ ଲହରୀ ତ ମାରିବ ସେମିତି ପଳେଇଲା घर केते घर पूरा फुल हेला ହଁ टीवी फीवी सब खराब है नुआ बागेल टीवी ଲୁଣି ପାଣି ଏତେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଏ ଫୁଲିଝଡ଼ ଆଉଛି ପାଣି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଫୁଲିଝଡ଼ ବାହାରିଲା ପାଣି ଘୋଷାରି ନେଇ ଆସିବ ସତରେ ବାତ୍ୟା ନା ଶୁଣିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ कैसे ଆଉ ଘୋଷାରି ଘୁଷୁରି ନେଇ ପଳେଇବ ଡର ମାଡ଼ିବ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ପଚାଡ଼ିଲେ ଯଦି सफा ଶୀତ ଏକା ଜମା ପାଖକୁ ପଳେଇବ हे ଆଉ ବାପା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲି ବାପା अड़सठ अड़सठ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ମୁଁ ଏଠି ତୋର ଭଳିଆ ବାପା ତାର ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ବାତ୍ୟା ହେଲାଣି କଣ କଲା ଚାଉଳ ଭାଜି ଦେଲା କାଲା ଚୋବା ବସିକି ଚୋବେଇଠି ବସିକି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ପବନ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡ଼େଇ ଆଡ଼େ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି କୋଠାର ଉପର ଛପର ଯୋଉ ଛଣା ହେଇଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ତ ମତେ ନେଇ କୁକୁଡ଼ା ହାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲା कुकड़ा उड़ी उधर ହଁ हे से
କୁକୁଡ଼ା ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାପରେ ପାଲ ପକେଇକି ରୀତି ମାମୁଁକୁ ମତେ କହିଲା ପାଲ ଘୋରିଦେଲା ଆମ ଉପରେ ବସିଲି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ସଞ୍ଜ 4ଟା ବାଜିଲାଣି କଣ କରିବୁ ତାର ପଳେଇଥାନ୍ତି ବାହାରିକି ଆଉ ଜଣ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ ହେଲା ଯେମିତି ବାହାରିଛୁ ଯୋଉ ଇଏ ନୁ ମଥାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସି ଦ୍ୱାର ପରେ ନାଚିବ ମଥାନ ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିକି ଲାଗିଗଲା ଦ୍ୱାର ପରେ ଆଉ ବାହାରି ପାଇଥିଲା ଷୋଳ ବୋଧରେ ଯେମିତି ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ବେଟେଇକି ବାହାରିଲୁ ବୋଉ ଟାଣିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଟାଣିକି ସବୁ ବାହାର ହେଲା ଟାଣିକି ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ରିଣ୍ଟୁ ମାମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ରହିଗଲି ତ ପାଣି ଚାଲିଆଇଲା ଭସେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲା ମତେ ମୁଁ ବୋଉ ଟିକେ ବୋଲ ମତେ ଭସେଇ ନେଇଗଲା ବୋଉ ପୁରା ଲୁକା ଏମିତି ଦେହରେ ବାହାର ଦେଇକି ଏମିତି ଫୋପା ଲାଗିଲା ଧର ଲୁକା ଘୋଷାରି ଖାଇଲେ ମତେ ବହୁତ ବସେଇକି ଆଇଲା ଆଣିକି ମତେ ଗଲେ ତାଳ ଗଛ ଧରିଦେଲା ତାଳ ଗଛ କହିଲା ଏଇ ତାଳ ଗଛ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଥିବୁ ତମେ ଛାଡିବ ନାହିଁ ତାଳ ଗଛ ଏଇଠି ସରୁଆ ତାଳ ଗଛ ଏଇଠି ହଠାତ ମୁଁ ଆସେ କୁଆଡେ ଗଛ ଘର ଭିତରକୁ ଘର କବାଟ ଦବ ନହେଲେ ପାଣି ପଶିଯିବ ନେଇ ପଳେଇବ ଜିନିଷ ବସେଇକି ମତେ ରିଣ୍ଟୁ ମାମୁଁ କହିଲା ତାଳ ଗଛ ଗୋଲିଆମ ତାଳ ଗଛ ଛାଡିବନି ଯେତେ ପାଣି ଆସିଲେ ପବନ ଆମେ ତାଳ ଗଛ ଛାଡିବନି ଆମ କବାଟ ଦେଇକି ଆସିବ ବୋଧେ କବାଟ ଦେଇକି ଆଇଲା ଆସିକି ଆମ ଦି ଜଣ ଧରିକି ଆସିକି ନେଇକି ଆଇଲା ସେଦିନ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଲା ପିଆଜ ତତଲା ହାତ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ କଢେଇ ତାପରେ ଇଟା ଛାକେଇ ଶୋଇକି ସିମେଣ୍ଟ କଢେଇ ନା କୁଣ୍ଡ କଢେଇ ମସଲା ଗୋଳା ହয়েছে ସିମେଣ୍ଟ କଢେଇ ସେଇଟା ଇଟା ଛାକେଇ ଧୋଇକି ସଉଠୁ ଜାଳିକି ଭାତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ପିଆଜ ସେ ଗୋଟେ କଳ ଘର ଥିଲା ତା ଚାଷ କରିଥିଲା ପିଆଜ ସିଆଡ଼ିକି ପିଆଜ ଦେଲା ସେ ଆଳୁ ଚଟୁଣିରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଲୁଣ ପକେଇ ଚକୁଡ଼ିକି ଖାଇଲୁ ଖାଇକି ଶୋଇଲୁ ସକାଳୁ ଥିଲା ଗଛ ବୁଛ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ କୋଉଠି ଶୋଇଲ ସେଇ କଳ ଘର ଭିତରେ କୋଉ କଳ ଘର ସେ ପିଆଜ କଳ ଘର ସେ କଳ ଘର ପାଲ ଦେଲା ସେ କଳ ପାଲ ଦେଲା ସେ ପାଲ ପକେଇକି ଶୋଇଲୁ ସକାଳୁ ଥିଲା ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା 2 ଦିନ ପରେ ମାଛ ସବୁ ଆଇଲା ଆସିଲା ମଟନ କାଟିକି ଖାଆ କଲା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ପାଖ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଜାତ ବସିଲା ସବୁ ପାଣି ପଶିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋଉ ଜାତ ଜାତ ସେ କାଠ ଜାତ ନା ବଡରା ସେ କଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିବ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପାଣି ପଶିକି ପାପରା ହେଇଗଲା ତ ଲୁଣି ଇଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଲା କାଟି କୁଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କଲୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ବଡି ଆଇଲା ଛାଡ଼ିଲା ତାପରେ ମାପ ଆଇଲା ମାପ ପଞ୍ଚାକ ରହୁଥିଲା ଆଉ ପାଖ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନରେ ଘରୁ ଆସିଲି ପରେ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଗଲେ 1999 ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲା ବାପା ଆଇଲା ଘରେ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲା ଆଉ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସବୁ କାନ୍ଦିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ପବନ ହଉଥିଲା ବୋଉ କହିଲା ବସେଇ ନେଇଗଲା ବୋଉ କହିଲା ବନ୍ଧ କ୍ଲାଉଜ କିନା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବାପା ଆଉ ଗଲା ନା ଯାଇଥିଲେ ନା ଗଲାନି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ମୋ ଛୁଆ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ଦେଖା କରିବି ଏଇଠି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି ନା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବାପା ବାହାରକୁ ଆଉ ଗଲାନି ସୂତା କଳରେ ରହୁଥିଲା ସୂତା କଳରେ ସୂତା ନୁହେଁ ଏଡେ ସୂତା ମେସିନରେ ଲଗାଇଦବ ସେଥିରେ ଘୁରୁ भाई रे उड़े रुको जरा सब्र करो पड़ी नहीं पड़ा सीधा पड़ा तो भूलिबो जाने सीधा नहीं है मुंडी से बड़ा लगले को एती काम पैसा हां एडा गठीबे टेकी की नेकी जीव नहीं से मशीन में पुरी दबो ता मुंड टाणी के आउ जा लगे दबो हां एते वजन की मिलते से बड़ सूता बेंडी एडे टेकी की हाथ रे वजन लागी हां एती काम को एते पैसा केते पैसा 2000 हेसा ये एगे पैसा लोक 10,000 15,000 काम हो जा 2000 कौन काम होते हां हे तो 1000 हो जा 2000 हो पड़ो रे बसी जाए दौड़ रे
दोला दोला लो धुआ बाय आबे ए धुआ बंद होनु ए मुंड खराब होती आखी को एकला उड़ी सोने से घरे कौन है बाबा लिखले बाबा करवा सीधे खाइबो हां सीधे ही खाइले कौन सी जी है भात मंडे परिया सीधे ओन्ली परिबा सीधे खाइले अब घरे किछि नाही घरे कौन अछि जा थिला सब पकई सीधे घांटी के भात सागे ढालते ए हे की मुझे कॉले की फुल लगेगी पानी बुझितलो आई बैठा आ घर पहिले फुल लगेगी का करू बोल फुल से पड़ सही पड़े टैंक से बड़ कोठा करथिला माने से दूर है जो मंगला पाखे सेठी पानी आसी नथला को केते को बैसला ना अरे भाई ये बुरिया पहिले झुमुट झुमुट देख बार जोरे वर्षा पवन होछि बात्या गत वर्ष केते बलुछि दाना दाना हमर केड़े ओडे केटिली रे चा होइछि बात्या सके से केड़े ओडे केटिली चा है कि चले उतो आइछि राती भी ए काना 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 ठंडा ठंडा आइछु हां हेले आउ बात्या होउछ बोली हमर एसी स्वेटर पिन देछि कितर पवन हलुची बच्चा बुरिया त सोई बोल हमा पीब हमा पको ना आसे ना वर्षा होउची बाटे होउची उड़े नहीं पळेबो तते उड़े नहीं पळेबो जन केते करे बाटे वर्षा पवन हिमाल गछ बुछ केमिति होउची आग पूरा कोल अच्छी था मु गाई पे दे के आसे आ वर्षार आसिया ना जो ये बात्यार पे दे के आस मो गुरिया कौन कर देखी के गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे गुरिया रे ए लो आम गुरिया गुरिया कौन खबर आंतरा नहीं ओए हे बात तो देखि आइला गोटा हे गेला रे गुरिया किलो गुरिया माटी माटी रा दौड़ी पारिबनु पदा जो दौड़ू ने देख ओछपा ओजरी बाल्टी रे दम गुरिया को तो खाली पदा को जीव खरा पाग हले से खाली दौड़े हां हम गुरिया जी बातेर कोड़े जाई पारुनी लो गुरिया दौड़ियो को जाई पारुनी आइए बेसी भाग दे चले आज तई खाए के रहइबो आज जब न त ढाळे से ओनला ए एरे तो टकी एरे खोल खोली ताते आते ढाळे करी पाइले आ खाई से केम धरला चुपा खायो ए दे ओजारे बाबा धीरे ओजारे जरी जेट रख धीरे छिटकी तोराणी गुरिया लो गुरिया लो गुरिया धीरे ये वाला टेकी तो है जाई पानी लो गुलिया जाई पानी लो गुरिया लो मो गुलिया लो पता गाई आई गोड़ चला दे मो गुलिया पदा को दौड़ी जाय करू नहीं गाई कोन दियो ए एडी बा किए बे एडी अच्छे देखे जोर बाते आले 12 नौ रही जिबे ये पिला नहीं पिले मान दो मारनो हां हां मम्मी ये जोर आते आले नहीं जिबे 12 नौ को गुलिया लो गुलिया की बिसु काई चिलो ए पीलानी तो ना था मां कौन खाऊ कोनटा खाई दो
बात्या पवन से कोनटा खाई दो कोनटा से खाई दो मां क्यों खाइबो ये देख देख तू खाऊ ना कौन खाई दो से खाइबो ओ मां खाई दो से खाइबो छाड़ दे बुढ़ी मां कौन खाई दो तू खाई पर काने डाना चोरनी हबो चोरन वाली चोर 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 हबो ये चोरन के ये कौन चोरन ये कौन चोरन हां काने डालले चोर हबो कबे घरदार गलियो खाली काने टान न घर धरे पछि कार थुआइ छ तोरन फोन खाइदे पळाइछो न कार तोरन थियो का पिदे पळाइछो बच्चारे दौड़ी बने दौड़ी बने आज रे घर गली बाती रे जाई घर बसी बाती आप कोन छी घर गली घर गली निजे घर पसी ना हम घर आसी निजे घर पसी ना हम घर पसी चोर ये चोर काय मा चोर त गानी चोर न हो बजा दे दे ए गुड़िया था कोन खाइए पे मां खाके तोरण पी बस दीटा ना तो उठी जाले ना ये पाखा उठी जाले म पक्का बुढ़ा बड़ा पार्टी के चिरी देखना मु चिरी देखली त पार्टी हैला दीटा है चलन दीटा है देखला दीटा उठने दीटा उठी बने कुनी बकरी मारू तक और दीटा उठी नहीं डांतो दीटा डांतो उठुने हेलो भूत खाले मुतिला हेलो भूत ऋषि देख भूत दिया भूत देख ओ बाय बाय भूत भूत मोबाइल भूत दिखा जी दिया देख ले देख ना बड़ा ए बड़ा बड़ा तो ना छोटा देखो भूत लाल भूत पानी भी ढाल दबो हेलो गाइस हेलो भाई